ପିଲାମାନେ ଆମର यूनिट 1 रो क्वेश्चन आंसर एवं पूरा भल भाव बुझा सरी जदि भी तुम देखिन यूनिट 1 टा देखिदेव आ जदि पीडीएफ दरकार अच्छी यूनिट 1 ताले टेलीग्राम में जॉइन होकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर पीडीएफ डाउनलोड कले किसी हेनी ता पूर्व तुम कौन करा पड़ो ना बुझा पड़ो है कि तो तुम बुझाटा निहाती जरूरी। आज आम देखा यूनिट 2 कौन रही ना ओडिया लोकगीत संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद ओडिया लोकगीत कौन क्या कहुए प्रथम से बुझा तापर तार संज्ञा स्वरूप देखा है। चलो प्रथम बुझा ओडिया लोकगीत क्या कहुए है भल भाव बुझ ओडिया लोकगीत कौन क्या कहुए। देख लोकगीत कौन ना लोकगीत होउची लोक संस्कृति को विशिष्ट उपादान है। लोकगीत कौन ना लोकगीत होउची एक कौन लोकगीत हूँ एक लोक संस्कृतिर लोक संस्कृतिर एक विशिष्ट उपादान है। साधारणतः लोक जीवन रे विभिन्न क्षेत्र रे भल भाव बुझुता साधारणतः लोक जीवन रे विभिन्न क्षेत्र रे साधारण लोक समुद्र कंठरे जो गीत गान करी लोकगीत है। बुझिपाल समस्ते कौन साधारणतः लोक माने कौन लोक जीवन रे है साधारणतः लोक जीवन रे है विभिन्न क्षेत्र है बुझिपार माने विभिन्न क्षेत्र रे साधारण लोक जो सुमधुर कंठरे माने सुमधुर कंठरे जो गीत से गान करी ताहाकू कौन लोकगीत कहुए बा ताहा हेउची लोकगीत है। मन रहा समस्त तापर बुझ देख साधारण लोक है माने कौन साधारण लोक जेकोसी कर्म करने समय रे साधारण लोक जेकोसी कर्म करने समय रे हेउ बा कौन पर्वपर्वाणी पालन हेउ विभिन्न संगीत गान करि थाए। साधारण लोक कौन करता ना कौन करता ना कौन कम हो कि कौन पर्वपर्वाणी पालन समय हो कौन विभिन्न संगीत से गान करता ना कि तुम यहाँ निश्चित जानी आम देख जमीती कि पर्वपर्वाणी है समस्ते कौन कौन आम संगीत बजाई था कि आमर धर कौन सी आमर काम समय रे आम जो कम कर गीत भी बोली था कि ना कि अच्छा देख तापरे समग्र संसार है समग्र संसार गोटे गोटे निर्दिष्ट भौगोलिक परिसर मध्य मन रख समग्र संसार गोटे गोटे भौगोलिक परिसर मध्य साधारण लोक जीवन में जो संगीत गुड़िक गान कर लोकगीत है। समग्र मान टोटाल संसार रे गोटे गोटे निर्दिष्ट भौगोलिक परिसर गोटे गोटे निर्दिष्ट भौगोलिक परिसर मध्य साधारण लोक है साधारण लोक जीवन में जो संगीत गुड़िक मन रख जो संगीत गुड़िक गान कर कौन लोकगीत बास ये है। बुझीपाल लोकगीत कौन भल भाव बुझीपार जहाँ भी कमेंट सॉरी जहाँ भी डाउट अच्छी से कौन कर ना कमेंट जनइब सार मुझे बुझीपारे है कि ना टेलीग्राम में जॉइन हो तो मत कह मो इजिली तुम कौन नेक्स्ट वीडियो रे मु कौन करी ना भल भाव बुझापी चेष्टा करी बुझीपाल कि नहीं। अच्छा एबे देखा कौन लोकगीतर संज्ञा स्वरूप संपर्क में आलोचना कर मेन हो तार संज्ञा स्वरूप भल भाव बुझीदबा तापर आम देखा। अच्छा देख लोकगीत को मौखिक गीत कह जाए है लोकगीत को कौन कह जाए मौखिक गीत कह जाए प्रथम लिखिब क्या इंपोर्टाट यहाँ मन रख जो लोकगीत को मौखिक गीत कह जाए समस्ते नोट करने द्वारा माने कौन तुम इजिली पढ़ी पार आ एग्जाम भी आगू अच्छी भल भाव रेजल्ट कर यही लोकगीत कौन विषंपर क्रमे स्मृति को गति कर आसूची वंश परंपरा क्रम है। ये लोकगीत कौन थे माने मुझे जहाँ कहली वंश परंपरा समस्त कौन गति कर आसुना सबू स्मृति को से गति करके आसूची। यह लोक साहित्यर सबुठारु जनप्रिय विभाग अटे लोक साहित्य सबुठार जनप्रिय विभाग यहाँ ही अटे लोकगीत। यही लोकगीत को मौखिक आकार में आवृत्ति करी गान करा जाए है। मनीषर भावना को यही पद्य आकार में सूचित करि थाए
ମଣିଷର ଭାବନା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ସେ ସୂଚିତ କରେ। କ'ଣ ଲୋକଗୀତ ହେଲା, ସେ କ'ଣ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ସୂଚିତ। ଲୋକଗୀତ ଶବ୍ଦଟି ଉଭୟ ଲୋକ ଓ ଗୀତ ଶବ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଅଟେ। ଉଭୟ କ'ଣ ଲୋକ ଆଉ ଗୀତ ଶବ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଅଟେ। ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଲ୍ଲୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି। ଏବଂ ଲୋକଗୀତ ହେଉଛି କ'ଣ ଗାନଧର୍ମୀ, ଏହା କ'ଣ ସରଳ ସାବଲିକ ଗାନଧର୍ମୀ କ'ଣ ଭାବଧର୍ମୀ ଏଇସବୁ ହେଲା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ ହେଲା ଲୋକଗୀତ ସବୁ ଏଇଆ। ତାପରେ ଏହା ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ଓ ନଗରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ହେଲା ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଗୀତ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ତାର ଦେଇଦେଲା ସଂଜ୍ଞା। ଦେଖ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କବିର କ'ଣ ମୁଖର ନିଃସୃତ ହୋଇ ଗାନଧର୍ମ ଆକାରରେ ସେ କ'ଣ ଗାୟକ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମାଜର କ'ଣ ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଲୋକଗୀତ କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ କ'ଣ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସଂଜ୍ଞାଟା କ'ଣ ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ତମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପାଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ସ୍ୱରୂପ ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା। ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ବିଶେଷତ୍ୱ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। ଯେଉଁଟା ବି ମୁଁ ମାନେ ମଝିରେ ଯାହା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେଇଟା କିଛି ବୁଝିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଯେଉଁଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ମାନେ କ'ଣ କିଛିଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତାହା ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପାଇଯିବ, ସବୁ ପାଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଇଜିଲି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇକିନି କ'ଣ ଏସବୁ ପାଇପାରିବେ, PDF ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ୱରୂପ ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ଭଲ ଟିକେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବୁଝିବା ଜିନିଷ ମେନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତମେ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କି ଲେଖିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତା, ଦେଖ ଲୋକଗୀତ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ। ଏଥିରେ ଲୋକ ଜୀବନର ଅଭିଲିପି ରହିଛି ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତମର କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଚ୍ଛା ମୌଖିକତା। ମୌଖିକତା ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡକୁ ଏହା ଗତି କରି ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଭାବେ ଏହା ଗତି କରି ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଏଟା ଯେଉଁ ଲୋକଗୀତ ହେଲା। ଦେଖ ଲୋକଗୀତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଚୟିତା ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆବୃତ୍ତି ଧର୍ମତା। ଲୋକଗୀତ ଫସଲ ଅମକ କୃଷି କର୍ମ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସାମୂହିକ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜନସାଧାରଣ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ସଙ୍ଗୀତିକତା। ଲୋକଗୀତ ଗାନଧର୍ମୀ ସଙ୍ଗୀତିକତା ହେତୁ ଏହା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତାପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା। ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ 5ରୁ 10-12 ପଦରେ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ରଚିତ। 10ରୁ 5 10 12 ପଦରେ ସିଏ ରଚିତ। ଏହା ସରଳ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାରେ ରଚିତ, ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସାର୍ବଜନୀନତା। ଏହି ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଉଁଲି ଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପ୍ରସାରିତ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତ। କ'ଣ ଏ ଲୋକଗୀତ ଗାଉଁଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଯୁକ୍ତ, ସବୁଆଡ଼େ ହେଲା। ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ଲୋକ ଜୀବନର ଭାବନା ହେଉଛି ଲୋକଗୀତର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଯାହାକି ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଟା ତାପରେ ସାର୍ବଜନୀନତା। ତ ଏଇଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକିନି ହିଁ ସବୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତମର କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଲୋକଗୀତ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ। ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପଟା ବି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 2ର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।